Je pense que pour relancer la compétitivité, bon, il y a l'élément de formation, il y a aussi de gérer les différents ingrédients qui forment le coût de nos produits. Et un élément important dans le coût, notamment dans l'industrie, c'est le coût de l'énergie. Nous avons un pourcentage de coût énergétique dans le produit fini qui est de plus en plus important. Alors en la matière, ce qu'il faut, c'est d'une part avoir une véritable politique énergétique européenne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais d'autre part aussi travailler beaucoup plus sur l'utilisation rationnelle de l'énergie. Parce que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Die EU-Politik und insbesondere die italienische Ratspräsidentschaft in diesem Halbjahr macht etwas sehr, sehr Positives, was auch für ihren Industriebereich wichtig sein wird, nämlich ein sogenanntes Mainstreaming der Industriepolitik. Industriepolitik muss in alle Politikbereiche einfließen, weil Industriepolitik maßgeblich ist für Wettbewerbsfähigkeit. Also wir müssen Industrie stärken, damit die Wettbewerbsfähigkeit Europas auch gestärkt wird. Moi, je crois beaucoup au développement du papier carton, puisque dans ma région, nous sommes effectivement des précurseurs. Nous avons la Vienne qui traverse notre région et qui a alimenté un certain nombre de moulins depuis des siècles. Et nous avons aussi une grande entreprise de trituration qui fait de la pâte à papier et qui fait du papier. Mais nous avons aussi beaucoup de produits dérivés, si j'ose dire, c'est-à-dire que le fait d'avoir une production primaire de pâte à papier et de papier engendre derrière des tas d'activités annexes. Je pense à l'imprimerie notamment, je pense au packaging. Et donc ce sont des emplois d'ailleurs finalement non délocalisables puisqu'ils sont situés sur un territoire donné et en proximité les uns des autres. Et c'est aussi ça qu'on veut essayer de maintenir, faire en sorte que les activités industrielles se relocalisent quelque part sur notre territoire français. Et pour cela, il faut que l'Europe, effectivement, se dote des moyens, fasse en sorte que les développements technologiques soient effectivement aidés pour permettre cette relocalisation de notre industrie, car nous en avons impérativement besoin. Derrière, ce sont des emplois. Et derrière les emplois industriels, ce sont aussi des emplois tertiaires, bien entendu. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass man mittel- oder gar langfristig in einem einzelnen Land für eine Energiesicherheit sorgen kann. Das sind Aufgaben, die muss man europäisch lösen. Da muss man sich auch europäisch verständigen und ergänzen, damit man sich da stützen kann, wo der eine vielleicht besser ist als der andere. Dafür brauche ich aber eine Infrastruktur, die muss europäisch aufgestellt sein. Gerade jetzt zum Beispiel Ihr Industriezweig benötigt im Zweifel Energiesicherheit, benötigt aber auch natürlich Energie zu bezahlbaren Preisen. Da vertrete ich ganz klar die Auffassung, dann doch lieber gleich an die Wurzel gehen und möglichst wenig Regularien schaffen, damit sich auch die Wirtschaft, damit sich die einzelnen Zweige der Wirtschaft da einrichten können. Aber dafür brauchen die auch verlässliche Rahmenbedingungen. Das heißt, man kann nicht in dem einen Jahr sagen, wir wollen dies und im nächsten Jahr sage ich, ja, ich will es vielleicht doch nicht. Dann investiert doch niemand. Investitionen werden nur dann getätigt, wenn sie zum einen selbstverständlich eine gewisse Rentabilität versprechen, aber auch eine Planungssicherheit. If we look the use of the woods, it is very easy to calculate, and in European basis we have a sustainable use of wood material. You can see the renewability, the biodiversity, and good management and multiple uses of forests. Then the product itself quite often has from 2 to up to 7 lives because it is very recyclable. In good uses, it replaces some more harmful or even dangerous materials. So this is a good material. This is a good broad whole industry, and I see a great avenue for board, the whole pulp and paper industries in Europe. I am rapporteur for the ILUC file. And the ILUC file is very much connected to biofuels, to next generation biofuels. So actually, you could say that I'm on the very spot where we are going to decide
which way Europe is going to go concerning biofuels. And if you then look again at the value chain of Finnish forest companies, which is sort of what we have been living off, then it's of course something immensely interesting for Finland in general and for me personally. Well, I think we have to take care of a level playing field all over the world. I think that's a thing we should try to achieve, and we don't have that yet because of, well, for example, again, energy prices.